यहाँ उपस्थित मोर पितृतुल्य ज्येष्ठ गुणी ज्ञानी व्यक्ति तथा हमारे बीजेपी दल के বিষয়ববীয়া जितना भी पोस्ट अधिकारी और यहाँ उपस्थित मोर माँ बहन भाई बंधु जितना भी यहाँ सबका के मोदी के से नमस्कार जोहार। हांदेर मन के कथा बोलते आसी ही और मीटिंग भी नहीं कि जो हांदेर কোনো বেলেগ জায়গা না লাগে একই জায়গা করে লাগি এই সামনে করে লাগি আর প্রথম আসি হি ওটা নহয় মই ইয়াতে বড় হই বলতে ভুল নহয় বেশি তোদের भी নিজের কাম ধাম छोड़ी के এই রোজ में यहाँ खड़ा है ওই জন্য মই বেশি লম্বা কথা রাখতে নাই করছি। আমাদের বাগান के मूल समस्या বর্তমান দুইটা है ওটা হলো দরমা। आगे बीजेपी सरकार के आगे আমাদের দরমা রহে 97 টাকা 97 বিজেপি আসলে মাত্র ওই পয়সাটা বাড়ি বাড়ি কে আদি 250 টাকা হলো। ইয়ার আগে সরকার इंटरफेयर माने हस्तक्षेप নাই করতে রহে দরমা বাড়াবার में। सरकार ट्रेड यूनियन माने मजदूर और मैनेजर बोटी के ही दरमा ठीक करते रहे और वो टाइम में 3 টাকা 5 টাকা এরকম বাড়তে রহে। আমাদের কাকা গিলা কম পাবে আজকাল 5 টাকা 3 টাকা নাই বাড়ে 30 টাকা 50 টাকা এরকম বাড়ি के 250 টাকা ही এই 250 টাকাটা भी আমাদের জন্য পর্যাপ্ত নয় আমাদের পরিবারটাকে চালাতে না পারতে ওই গতিকে এটা যেহেতু প্রধান সমস্যা লাগে আমাদের কে यहाँ उपस्थित मोर पितृतुल्य ज्येष्ठ गुणी ज्ञानी व्यक्ति तथा हमारे बीजेपी दल के বিষয়ববীয়া जितना भी पोस्ट अधिकारी और यहाँ उपस्थित मोर माँ बहन भाई बंधु जितना भी यहाँ सबका के मोदी के से नमस्कार जोहार। हांदेर मन के कथा बोलते आसी ही और मीटिंग भी नहीं कि जो हांदेर কোনো বেলেগ জায়গা না লাগে একই জায়গা করে লাগি এই সামনে করে লাগি আর প্রথম আসি হি ওটা নহয় মই ইয়াতে বড় হই বলতে ভুল নহয় বেশি তোদের भी নিজের কাম ধাম छोड़ी के এই রোজ में यहाँ खड़ा है ওই জন্য মই বেশি লম্বা কথা রাখতে নাই করছি। আমাদের বাগান के मूल समस्या বর্তমান দুইটা है ওটা হলো দরমা। आगे बीजेपी सरकार के आगे আমাদের দরমা রহে 97 টাকা 97 বিজেপি আসলে মাত্র ওই পয়সাটা বাড়ি বাড়ি কে আদি 250 টাকা হলো। ইয়ার আগে সরকার इंटरफेयर माने हस्तक्षेप নাই করতে রহে দরমা বাড়াবার में। सरकार ट्रेड यूनियन माने मजदूर और मैनेजर बोटी के ही दरमा ठीक करते रहे और वो टाइम में 3 টাকা 5 টাকা এরকম বাড়তে রহে। আমাদের কাকা গিলা কম পাবে আজকাল 5 টাকা 3 টাকা নাই বাড়ে 30 টাকা 50 টাকা এরকম বাড়ি के 250 টাকা ही এই 250 টাকাটা भी আমাদের জন্য পর্যাপ্ত নয় আমাদের পরিবারটাকে চালাতে না পারতে ওই গতিকে এটা যেহেতু প্রধান সমস্যা লাগে আমাদের যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।